तो सुनो, कान खोल कर सुनो, अगर न सुनाई दे तो कान में तेल डाल के सुनो। হ্যালো অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু গোকুলপুর। আগামী ইংরেজির 12ই মে, বাংলার 28শে বৈশাখ অর্থাৎ সোমবার জলঢালা উপলক্ষে সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। नीलप्री लाभार्स निवेदी बेलदा से ইংরেজি 13ই মে, বাংলার 29শে বৈশাখ অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত্রি 9টা থাকছে প্রতাপ দিঘি থেকে আগত মনোরমা নৃত্য ঝঙ্কার। नीलप्री लाभार्स निवेदी बेलदा से জলঢালা উপলক্ষে সকল ডিজে লাভার্স বন্ধুদের নাচাতে ও পুরো গোকুলপুর ব্যাস মেরে কাঁপাতে আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাস কিং পুরুষোত্তমপুর থেকে পাওয়ার মিউজিক। ग्राउंड में तो सभी खेलते हैं, मगर पब्लिक की नजर जिस पे टिकी हो वही होता है असली खिलाड़ी। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन